Hello people! Welcome to my vlog. Kuno. Tatakat agluto tayo ti salad. Dagiti ingredients na dati elbow, condensed, mantika, kaong, Nestle cream, mayonnaise, skin, fruit cocktail. Di mo na nga rami dan tayo kat. Adi palwag titi danom. Habang or-orayin tayo nga lumuwag. Mabalinting ikanti, asinan, ken mantika, tapnohan nga agmimirkat jay elbow macaroni damdama nalumuwagan ni kabil tayo jay elbow macaroni nan, diba nagkijay pagluto mi stir occasionally ay ba English habang orayin tayo nga maluto. Mabalinti nga paghahalo ulit yung jay ingredients na like the kaong. Oh, palbong nga pinagdata ka. Sa marano ko de jay fruit cocktail. Kaputa no man is an island. Tulong. Walang independent woman ngayon, girl. Ito the outcome na. Jai na drain. Ay la. Tekas Jai. Hinado nantin. Masapal nga buguan tayo matlaang guys. Tap na handang bimirkat ka na pait. Then, mabalinti nga pagmimixan Jai ingredients yan. Like that. Ay, andang paspasali. Kaya na exposure. Niilang mo That's like cream. Tapos, jay condense. Kid-kidongan ti, sayang, diba? Nagni natin magatang tatan. Dapat ako masay-sayangan. Ilocano tayo. Then, jay mayonnaise. Oh, masapol na kapamewang girl. Oh, diba? Libre exposure nantim. Pindas lang. Mix na. Yung kasada na lipatan mi. Jay cheese! Ibagbaga dito nantik nga ikabi ko kano aminan. Kita nyo ito sinubrak. Siyempre nalakpat patang. Na. Then, nala mo lang nga syempre, masapal ng iwa-iwa mo lang tibo basti. Sika mamano ka naman yung may sabong ka cheese. Oh, no. The final exposure, the final mixing gaya. Malpas na di agad, isalin tayon. Dito gayam linuto mikat may 1 kilo lang nga. Salad nga maadoti ingredients na daming budget na di ko nagpaluto. Okay, ready to refrigerate na po. Gumawa sa pagyanan na. May remedyo na kaya tayo, diba? Okay, box gayam day jay naglaunan na dyan may 1 kilo. Ito mata. Well done.